هانية ولا لمظاهر زائلة، وإنما على وصف من المحبة والتعلق بالله عز وجل، والمحبة والتعلق بحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم، وما ترتب على ذلك من محبة أهل بيته وأصحابه وكمل ورثته. Bagaimana tidak, dan majelis ini terlaksana semata-mata kita berkumpul bukan karena dunia, bukan karena lambang-lambang keduniawian apapun, akan tetapi semata-mata karena kecintaan kita kepada para pewaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para khalifahnya Allah di muka bumi ini, yakni para awliya wa salihin tersebut. ولو لم يكن في هذا الجمع إلا صاحب قلب واحد صح له صفو الإقبال وإخلاص الوجهة لكفى بأن يقبل المجلس بحضوره. Seandainya di majelis ini tidak ada daripada orang mulia tersebut, melainkan andaikan cuma ada satu orang yang memiliki hati yang murni, yang suci, yang menghadap dan mendekat dan tulus kepada Allah Ta'ala, niscaya itu cukup untuk Allah Ta'ala menerima semua yang hadir di majlis ini berkat satu hati. فكيف والمجلس مليء بأصحاب قلوب حاضرة وبصائر ناظرة، فيهم من يلتفت إليه الناس وفيهم من هو خفي في آخر المجلس أو في خارج المبنى لا يعرفه الناس، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. Bagaimana tidak, majelis ini bukan hanya ada satu orang yang dengan sanubari yang demikian itu, akan tetapi dipenuhi oleh sanubari yang suci, yang murni, yang semacam ini, yang mana di antara mereka mungkin yang dikenal di masyarakat, dan di antara mereka mungkin yang diacuhkan di tengah-tengah masyarakat, mungkin tidak ada di dalam ruangan ini, mungkin berada di pinggiran sana, akan tetapi Allah memandang majelis ini berkat sanubari dan orang-orang yang semacam itu. فرجع أحد الأخيار في تريم متوجها آخر الليل إلى المسجد ليقرأ القرآن في حزب الربع الأخير من الليل، وقد تطيب بعد أن توضأ ولبس ثيابه وهو يذكر الله سبحانه وتعالى. Ada satu orang soleh yang mana dia keluar dari rumahnya di malam hari sebelum subuh untuk hadir tadarus Quran sebelum subuh di masjid. Dia sudah bersiap dengan bersih, dengan wangiannya untuk hadir di dalam hizib Al-Quran tersebut sebelum subuh. فالتفت فوجد أحد الذين يجمعون القاذورات من تحت البيوت قبل هذه المراحيض التي فيها المواسير. كان هناك من يجمع قاذورات أوساخ الناس من تحت البيوت ويذهب بها إلى جهة المزارع يستفيدون منها للمزارع. فوجد رجلا يحمل زنبيلا، هذا الزنبيل مليء بالقاذورات، فلما نظر إليه وهو يمشي قال في قلبه الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاه، فضلني على كثير من خلقه تفضيلا. هذا وقت التجلي آخر الليل ووقت العبادة والذكر، وهو مضطر يحمل الأوساخ على كتفه. Maka dia melihat saat orang itu akan pergi ke masjid, di tengah jalan dia melihat sebelum subuh orang yang kerjaannya membersihkan, memungut kotoran-kotoran manusia dari WC, begitu. Maka dia kumpulkan kotoran-kotoran tersebut untuk dibawa ke sebuah tempat di penampungan untuk dijadikan pupuk. Maka orang soleh itu melihat orang yang memikul kotoran itu dengan karung, maka dia berkata, alhamdulillah yang menyelamatkan aku dari musibah ini. Kesian orang ini terpaksa demi mencari uang hingga dia harus bekerja mencari kotoran, dan lebih parahnya lagi kehilangan kemuliaan waktu akhir malam yang harusnya untuk ibadat, akan tetapi dia dengan kotorannya tersebut. فنظر إليه هذا الفقير المسكين قال له يا حبيب أصلح قلبك أنا قد أصلحت قلبي وانتهى الأمر. Maka itu orang yang membawa kotoran itu tiba-tiba menoleh kepada orang soleh yang mau ke masjid itu, bilang, ya Habib, bersihkan hatimu dari prasangka. Saya alhamdulillah sudah saya bersihkan hati saya dari prasangka. وكان سمع أحدهم مقولة أنه كان يمر أمام 6 شباب بوابة مدينة شباب كل يوم 40 من الأولياء. قال 40 هذا كثير ما يتأتى. Ada suatu ucapan dari para salaf terdahulu di kota Shibam, gerbang kota Shibam setiap hari dilalui 40 orang wali yang lewat melalui pintu gerbang kota Shibam. Maka satu orang
dia berpikir dalam hatinya, mana mungkin, mustahil 40 orang wali, satu aja susah kita ketemu. فجلس عند السدة وجمع 40 حصاة. Maka dia pun duduk di gerbang kota Shibah dan dia kumpulkan itu ada batu, 40 batu, jadi untuk alat hitung. وأخذ يتكرس في الناس الذين يمرون، رأى شخص بيده سبحة قال ربما يكون هذا ولي يرمي حصاة، رأى رجل آخر عليه يعني أثر الوقار والسكينة ربما ولي يرمي حصاة، وهكذا يريد يزن الناس الذين يمرون بميزان الدور. Maka dia duduk memandangi orang yang lewat di gerbang itu, dan tiap kali ada orang yang lewat nampak mukanya bagaikan muka orang soleh, ada yang dengan tasbihnya, dengan tawadhunya, dengan air wudhunya. Dia bilang ini wali, dia lempar satu batu, ini wali, dia lempar satu batu, begitu. وهو ينظر يتفرس في الناس، مر عليه رجل أسود البشرة ولا يلبس إلا ما يستر العورة والعرق مغطيه ويحمل على كتفه شيء من الحمول يريد أن يذهب به إلى السوق. Dan tatkala dia sedang menghitung dan berfirasat tentang kewalian orang-orang yang lewat di situ, maka akhirnya dia melihat satu orang cuma memakai kain sarung aja, baju badan bagian atasnya terbuka, keringat menetes dari keningnya, tidak ada penampilan wali pada orang tersebut. Maka ya nggak dihitung, dia pikir ini nggak masuk hitungan aulia. فلما تجاوزه هذا الرجل الذي لا يلتفت إليه وقف ورجع وهو يعمل للحمل خطوات إلى الوراء وقال مالك ارمي حصاة. Saat orang yang kelihatan lusuh itu berasa diacuhkan, maka dia menoleh kepada orang soleh yang sedang duduk di gerbang itu menghitung, dan kenapa saya nggak dimasukkan dalam hitungan kamu? Masukkan saya dalam hitungan tersebut. قال لا لا رميت الحصيات كلها واستغفر الله من أن أقيم نفسي ميزانا على خلق الله. Maka dia lempar semua kerikil tersebut, sudah semuanya wali-wali yang ada di sini. ما المقصود من هذه القصص؟ Apa pesan yang terkandung dalam kisah ini? أن التجلي الذي تسمعون الحديث عنه هو أمر بين رب وقلب. Bahwasanya tajallinya Allah, penampakan sirnya Allah kepada hambanya, itu merupakan rahasia hubungan antara Allah dengan hamba yang diistimewakan. وما المجامع المشرفة ولا الجمعة ولا الجماعة ولا الحج ولا العمرة ولا الصيام ولا الصلاة إلا استمطار لهطول أمطار هذا التجلي على القلب. Dan tidaklah diadakan perkumpulan majlis-majlis melainkan semata-mata untuk memancing turunnya hujan rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk menyirami hati dan sanubari-sanubari yang semacam ini mendapatkan tajalli tersebut. ولهذا يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. Sehingga disebutkan di dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menatap kepada fisik kalian, kepada pakaian kalian, kepada bagian zahir kalian, akan tetapi yang ditatap oleh Allah taala adalah hati dan sanubari dan amalan kalian. كان أحد الأخيار من علماء الشام في مجلس كنا حضرنا فيه، فرج الله عن الشام واليمن عن سائر البلاد. آمين. كنا في مجلس وعندما جاء دوره للكلام قال يا إخواني جميع الأعمال أصفار، صفر جنب صفر. Ada satu ulama dari Syam, tatkala kami sedang berkumpul bersama-sama di suatu majelis, kemudian dipersilahkan orang ini untuk berbicara. Ulama yang dari Syam tersebut, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan solusi pertolongan kepada kaum muslimin yang ada di Syam maupun yang ada di Yaman dan di seluruh penjuru dunia. Maka orang ini berbicara, dia bilang, wahai para hadirin, saya mau bicara satu, semua amalan saya, semua yang saya lakukan nol. Kemudian dia pun mulai menghitung dan berucap, as-salatu sifr. Dia berucap, salat saya nol, as-siyamu sifr, dan puasa saya nol, al-jihadu sifr, dan juga jihad saya nol, al-hajju sifr, dan haji saya nol, tilawatul qur'ani sifr, dan tilawah Quran yang saya baca nol, az-zakatu sifr, dan zakat saya nol. Kalam syanir fi madharihi. Kelihatannya ucapan ini demikian vulgar,
صفر 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 لأعمال معظمة. المسلم لا يكون مسلم إذا ترك بعضها. Ini yang dia sebutkan amalan-amalan yang besar, dan dia bilang semuanya nol. Dan muslim tidak menjadi muslim melainkan melakukan daripada amalan-amalan agung ini. Padahal أخذ يقول الصلاة صفر، الصيام صفر، الحج صفر، تلاوة القرآن صفر، الجهاد صفر، الصدقة صفر. Dia berucap salat saya nol, puasa saya nol, zakat saya nol, tilawatul Quran saya nol, haji saya nol, semuanya nol. ثم قال ورقمها الإخلاص. Dan yang membuat itu menjadi besar, menjadi agung, ya, menjadi bernilai adalah dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuatnya menjadi 10. معنى هذا إذا وجد هذا الرقم كلما زادت الأصفار كلما أصبحت القيمة أكبر. Maknanya apabila disebut angka 1 ini makin banyak nolnya, kalau ada angka satunya maka semuanya menjadi makin bernilai. يعني عندك رقم واحد بجانبه صفر واحد يكون الرقم كم؟ 10. 1 di belakangnya ada 1 nol jadi 10. وضعت صفرين صار 100. Kalau nolnya 2 menjadi 100. وضعت 3 أصفار صار 1000. Atau kalau 3 menjadi 1000. 6 أصفار 1000. Kalau nolnya ada 6 menjadi 1 juta. ولكن إذا أزحت هذا الرقم، tapi kalau yang angka satunya dihilangkan, walaupun nolnya banyak, ولو عندك 1000 صفر، walaupun kamu punya 1000 nol, tapi tidak ada angka 1, نتيجتها ما هي؟ صفر واحد. maka 1000 nol tersebut tanpa angka 1 semuanya nol. فالأعمال أصفار رقمها الإخلاص. Maka semua amalan itu nol, dan yang membuat yang angka satunya adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ما هو taala. الإخلاص؟ واستشعار القلب كمال الوجهة إلى ربه. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah ketika hati membayangkan dan menyadari akan dia mendekat mencari kepada Allah Subhanahu wa taala semata. وإذا رسخ هذا النور في القلب، نور الإخلاص، لم يعد في القلب التفات لغير الحق سبحانه وتعالى في سائر الأعمال. Apabila cahaya ikhlas ini meresap di dalam hati seseorang, maka dalam amalan apapun yang dia lakukan, dia tidak akan menoleh kepada siapapun, tidak bakal mencari dan berharap kepada siapapun. إخلاص قبل العمل، وإخلاص أثناء العمل، وإخلاص بعد العمل. Ikhlas sebelum beramal, ikhlas tatkala dia sedang melakukan amalan, dan ikhlas setelah selesai melakukan amalan itu. وهذا يتطلب أن يخلو القلب عما سوى الله. Dan ini menuntut seseorang untuk mensucikan hatinya dari selain Allah. وأول خطوة في تخلص القلب مما سوى الله أن يتخلص من الأمراض القلبية الباطنة. كيف قلب يكون خالص لله مخلص لله وهو صاحبه يبيت وهو يقر هذا القلب على حسد، على بغضة، على كراهية، على حقد، على عجب، على كبر، على سوء ظن. Dan untuk mensucikan hati tersebut dari selain Allah Subhanahu wa taala adalah dimulai dengan kita membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran kedengkian dan kebencian kepada sesama. Bagaimana seseorang akan mencapai pendekatan kepada Allah taala apabila dia tidur bermalam di malam hari sedangkan hatinya ada kebencian kepada seseorang, ada kedengkian, ada iri, ada prasangka buruk kepada orang lain. لهذا كان سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم صاحب هذه المناسبة المباركة المكرمة التي جزى الله خير السيد محسن الحامد على الحرص على عقدها وإعادتها، كان يقول لكل نبي دعوة مستجابة ولكل ولي طلبة مستجابة. Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim yang kita peringati haulnya di tempat ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan balasan sebaik-baiknya kepada Syekh Muhsin bin Idris Al-Hamid atas perhatian beliau di dalam menyelenggarakan haul ini setiap tahunnya. Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim beliau mengatakan setiap nabi memiliki doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manjur pasti dikabulkan setiap nabi. Dan juga setiap para wali-walinya Allah Ta'ala, maka dia pun juga ada memiliki satu kalimat yang manjur dan pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. وعندما قيل لي اطلب جعلت طلبتي سلامة الصدور لأولادي. Dan ketika aku ditawarkan mintalah kepada Allah Ta'ala, maka aku jadikan permintaanku adalah agar keturunanku diberikan keselamatan batin dan keselamatan hati bersih, hati mereka dan steril. أن أتى الله بقلب سليم.
termasuk menjadi orang-orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. لماذا طلب هذا المطلب سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم؟ Kenapa Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim memohon kepada Allah permintaan ini? لأن القلب كما قلنا قبل قليل، فما سمعنا من كلام السيد سالم في المذاكرة وكلام من تكلم قبل المقام أن التجلي هو المقصود في مثل هذه المجامع، أن يتجلى الله علينا. Sebab hati itu demikian penting, sebagaimana kita ucapkan sebelumnya tadi dan kita dengarkan daripada ucapan Sayyid Salim dan juga para ulama dan guru-guru yang lain yang disampaikan di majelis ini, bahwasanya itu adalah tempat daripada Allah bertajalli di majelis ini dan memberikan penampakan kepada hati-hati yang murni dan bersih dan steril. المجلس فيه أعداد كبيرة هنا في المجلس، في الخارج لما دخلنا في الطريق ما شاء الله الشارع ملآن بالذين يستمعون إلى هذا المجلس، أعداد كبيرة ولله الحمد. الحق الآن ناظر إلى هذا القلوب. Majelis ini dipenuhi oleh orang-orang dan sanubari mereka. Tatkala kita masuk, jalanan penuh, semuanya alhamdulillah lagi yang menyaksikan. Dan saat ini Allah sedang melihat sanubari dan hati-hati yang menyimak majelis ini. Dan sekarang Allah sedang menatap. ينظر إلى قلبك. Menatap hatimu. والذي ينظر إلى قلبك والذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Allah yang sedang menatap hatimu, mengetahui apa yang kamu sembunyikan di balik wajahmu. بأي قلب جئت إلى هذا المجلس؟ Dengan hati yang bagaimana kamu datang ke majelis ini? استحضرت نية قبل المجيء، لك مطالب عالية في مجيئك هذا. Apakah engkau datang dengan bermodalkan niat? Engkau niatkan apa niatmu untuk hadir ke majelis ini? غفلت عن هذا الآن، استحضر نية. Kalau engkau memang lalai akan niat ini, maka sekarang kamu hadirkan, pasang niatnya sekarang. صحح نيتك من المجلس. Perbaiki niatmu di majelis ini. فضل الله واسع. Anugerah Allah luas. يقبل المسيء بالمحسن. Allah Ta'ala menerima orang walaupun orang yang tidak sempurna, orang yang jahat diterima oleh Allah dengan berkat Allah. يهب المسيء للمحسن. يهبه. Dan Allah Ta'ala menganugerahkan orang-orang yang jahat, dianugerahkan dengan berkat orang-orang yang baik sudah masuk dalam grupnya mereka. ما أحد في هذا المجلس يخرج خائب قط. Tidak ada satupun yang keluar dari majelis ini dalam keadaan kecewa. Walaupun tidak ada satupun yang keluar. حتى الذي لم يأتي بنية الذكر لن يخرج خائب. Bahkan yang datang ke sini niatnya nggak beres, niatnya bukan buat zikir, dia nggak keluar dari majelis ini dalam keadaan kecewa. والله لن يخرج خائبا. Demi Allah, dia nggak bakal keluar dari majelis ini dalam keadaan kecewa. أبشروا بفضل الله الكريم. Bergembiralah kalian dengan anugerah Allah yang maha dermawan. ما هو في الحديث، حديث مجلس الذكر إن الله ملائكة سيأتي في آخر الحديث يقول الله للملائكة في حق الذين اجتمعوا على ذكره، يقول يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. Di dalam sebuah hadis di mana Allah memiliki malaikat yang berpatroli mencari majlis-majlis zikir, di akhir hadis Allah Ta'ala nyatakan, wahai malaikatku, aku telah mengampunkan mereka semua yang hadir di majlis zikir. الحديث صحيح. وفي أن أحد الملائكة يقول يا رب لكن فلان في المجلس ما جاء للذكر. Ini hadis sahih. Terus di dalam hadis itu ada satu malaikat berkata kepada Allah, ya Allah, ada fulan, dia datang ke majelis, niatnya bukan buat zikir. وإنما جاء لحاجة له فجلس. مقصد ثاني. Dia punya niatnya beda, punya tujuan yang lain, tujuannya bukan zikir. فيقول الله تعالى وله قد غفرت. Maka Allah nyatakan, untuk orang itu pun yang niatnya tidak sempurna, aku sudah ampunkan orang itu. يكفي أن يقول الله ذلك. Cukup ucapan ini dari Allah. لكنه يشرح للملائكة، يقول يشرح للملائكة يوضح لهم لماذا ولهم قد غفرت، يقول إنهم القوم لا يشقى جليسهم به. Dan Allah Ta'ala sudah katakan, orang yang niatnya salah ini pun sudah aku ampunkan. Sebenarnya itu cukup, tetapi Allah menambahkan kepada malaikat, kenapa orang ini aku ampuni? Sebab dia duduk bersama kaum yang tidak akan merugi, tidak akan sial orang yang hadir dan duduk bersama mereka. من هم هؤلاء الذين لا يشقى جليسهم بهم حتى لو ما كانت نيته صالحة ولا جاء للذكر؟ قال الذين جاءوا لأجل الذكر. Siapa gerangan mereka? Orang-orang yang mana
tidak akan sial orang yang duduk bersama mereka adalah mereka orang-orang yang datang ke majelis semata-mata untuk berzikir. هنيئا الحمد لله على هذه النعمة. Alhamdulillah, beruntung kita atas adanya majelis dan acara ini. ولكن كل واحد منكم يطمع أكثر. Tapi hendaknya setiap individu dari kita tingkatkan niatnya dan harapannya, perbesar niatnya dan harapannya kepada Allah. الحين المغفرة بذات اليد. الحمد لله أعطاك الله إياه. Alhamdulillah, ampunan Allah sudah di tangan sekarang. هذه بشهادة كلام سيدنا محمد. Ini ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لكن عندك مطالب ثانية عند ربك سبحانه وتعالى. Tapi kamu memiliki harapan kepada Allah Ta'ala, ingin sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hal yang lain dari Allah Ta'ala. مريض بغى صحة. Yang sakit ingin sembuh, معسر بغى يسر. yang kesusahan ingin diberikan kemudahan dan kelapangan, مكروب بغى فرج. yang ditimpa musibah ingin mendapatkan solusi. وعاد مطالب أهله. Dan ada lagi harapan dan permintaan yang jauh lebih tinggi dari ini semua. المجمع هذا قلبه مشتاق للحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. Adakah di majelis ini orang yang hatinya rindu kepada kekasih teragung Nabi Muhammad, بغى ينظر إلى الطلعة الشريفة. yang harapannya ingin menatap wajah Nabi Muhammad, بغى يجالسه. ingin duduk dan hadir bersama بغى Nabi يستمع Muhammad, إلى خطابه. ingin mendengar ucapan Nabi Muhammad? لأن هذا عطاء موجود في الخزائن. Sebab anugerah ini ada di dalam simpanannya Allah. ومالك هذه الخزائن اسمه الكريم. Dan pemilik anugerah ini adalah Allahul Karim yang Maha Dermawan. وخزائنه ما تنفذ. كلما أعطى منها كلما زادت تفيضا. Dan anugerahnya Allah Ta'ala tidak ada habisnya. Berlalu waktu tetap anugerah Allah makin luas, makin besar. لا تقفوا من قليل من المطالب. Maka jangan kamu berhenti dengan permintaan yang sedikit. وسعوا مطالبكم وسعوا مشاهدكم. Luaskan harapanmu, luaskan permintaanmu, luaskan prasangkamu kepada Allah. لا أجعل تقصيري وذنوبي تحول بيني وبين سعة مشهدي في ربي. Ayo jangan kita jadikan kekurangan kita, dosa kita sebagai penghalang antara kita dengan ampunan dan anugerahnya Allah Ta'ala. لو عملنا بما نفعل نحن مصيبة كبيرة. أعمالنا فيها ما في كل واحد يدري بما تحت ذيله. كل واحد يعرف بما لديه. Seandainya Allah memperlakukan kita sesuai amalan kita, maka kita habis. Kita tahu amalan kita bejat, kita tahu kita bukan orang baik. كم عصيناه في خلوات في جلوات. Berapa banyak kita maksiat kepada Allah Ta'ala secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. خرجنا أمام الناس ولا كأننا عملنا شيء والناس يحسنون الظن بنا. Ketika kita keluar di hadapan orang, ketemu orang, seolah-olah kita nggak berbuat kejahatan, orang cuma husnudzan, sangka baik kepada kita. وعاد من قلة حيانا أن نصدق ظن الناس ونترك يقين ما عندنا مما نعرفه من أحوالهم. Sudah itu ditambah kekurang ajaran dan ketidakpunyamaluan kita adalah kita membenarkan prasangka orang padahal kita tahu diri kita bejat. هذا فوق أنها حماقة قلة أدب مع الله. Artinya di atas kebodohan tersebut dan kekurangan ajaran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. لكن نعم نحن أهل الذنب أهل المعصية لكن هو أهل المغفرة وأهل التوبة. Betul. أهل التقوى وأهل المغفرة. Betul, kita pendosa, kita pelaku kejahatan, kita orang yang berbuat hal-hal yang tidak baik. Akan tetapi kita pun juga tahu Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemberi. إذا نوينا التوبة هذه الليلة يتوب علينا. Kalau kita malam ini sekarang ini kita niat taubat, Allah berikan taubat kita. إذا سألناه قلنا يا رب تب علينا يقول تبت علينا. Kalau kita mengemis meminta kepada Allah, ya Allah taubatmu untuk kami, pasti diberikan oleh Allah. هو قال ادعوني أستجب لكم. Allah berkata kepada kalian, panggil aku kabulkan. إيش عاد غير المغفرة والتوبة الريق؟ Apalagi yang kamu inginkan yang lebih agung daripada ampunan dan taubatnya Allah? عندنا قلوب تحتاج إلى صفاء صح؟ Kita punya hati yang mana hati tersebut perlu disucikan. يا رب صفي قلوبنا. Ya Allah, sucikan hati kami. يا رب. Ya Rabb. دعاك سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم لأولاده بسلامة الصدور. يا رب هذه الدعوة ارزقنا سلامة الصدور. Ya Rabb. Ya Allah, kekasihmu Syekh Abu Bakar bin Salim berdoa kepadamu meminta keselamatan hati untuk keturunannya. Maka inilah kami memohon keselamatan hati, kebersihan hati untuk kami semua. طهر قلوبنا طهارة تتهيأ به لتلقي أنوار التجلي. Ya Allah, sucikan hati kami, kesucian yang membuat kami pantas untuk menyaksikan tajalli darimu.
فتشهد أنوار تجليك. Hingga kami menyaksikan daripada tajallimu dan dibukakan hijab kami denganmu. وتنفتح لها أبواب التجلي في القرآن الكريم. Dan terbuka pintu-pintu tajallinya Allah Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran ke dalam hati kami. تنفتح أبواب التجلي في الذكر. Dan terbuka pintu-pintu tajalli tersebut tak kala kami berzikir. تنفتح لنا أبواب التجلي بالمجالسة. أنا جليس من ذكرني. Terbuka pintu tajalli saat kami berzikir dan kami duduk bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan aku menjadi teman duduk terhadap orang yang berzikir kepadamu. يا رب كل ما أعطيته لكل محبوب حضر أمثال هذه المجالس فرفع يديه إليك فأجبته وألهمته حسن السؤال فإنا نسألك أن تجمع لنا ما تفرق من ذلك كله. Ya Allah, setiap orang yang pernah hadir di majelis yang semacam ini memanjatkan hajat mereka, doa mereka kepada Engkau, maka kabulkanlah anugerah tersebut dan berikanlah kepada kami semuanya anugerah yang agung. Amin ya Rabbal Alamin. Kabulkanlah ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kabulkanlah ya Allah. 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 ويسمعكم وانتم تقولون يا الله ويجيب. Allah mendengar kalian saat kalian memanggil namanya ya Allah, dan Allah merespon panggilan kalian. لكن قلوبكم تقول يا الله مع ألسنتكم. القلوب تقول مع الألسن يا الله. Akan tetapi kalian panggil Allah bukan dengan hanya lisan kalian saja, tetapi dengan hati kalian turut memanggil ya Allah. والقلوب إذا قالت يا الله خرجت مما سواه. Hati sanubari ketika memanggil ya Allah, maka keluar dari hati tersebut selain Allah. ومما سواه أن يبقى في القلب كراهية غضب حسد بغضب. خلونا الآن في المجلس هذا في آخر المجلس الآن خلونا نختم المجلس بالمسامحة. Dan di antara keluarnya hal-hal selain Allah, keluarnya kedengkian, kebencian, prasangka buruk dari dalam hati kita. Kita berada di akhir, di penghujung majelis ini. Mari kita tutup majelis kita ini dengan kesucian hati, dengan saling memaafkan, dengan saling cinta satu sama lain. أنت تلقيت أذى من بعض الناس صحيح كلنا مررنا بذلك. أذوك ناس أو ظلموك أو أساءوا إليك أو رموك بما ليس فيك. Kamu menerima gangguan dari orang. Betul, kita semuanya menerima gangguan, teror, dan hal-hal kata-kata yang tidak baik dari orang lain. Betul, itu semua. وبعض الأذى مؤلم. Dan sebagian gangguan itu betul-betul menyakit dan خصوصا إذا menyakitkan جاء من hati. أناس تحبهم. Terutama kalau gangguan itu datang dari orang yang kamu cintai betul. بينك وبينهم قرابة رحم. Antara kamu dengan dia ada kekerabatan, ada hubungan yang erat, أو جيرة ataupun pertetanggaan, أو صداقة. atau kawan yang karib. إنسان كنت تثق به فطعنك في ظهرك وأنت تألمت. Orang yang kamu dekat sekali sama dia, tetapi karena satu hal menjadi terputus hubungan وأنت dengan dia. كلما تذكرت ما فعله بك ألمك يتجدد كأنه الآن من جديد أساء إليك. Tiap kali kamu mengingat hal itu, maka sakit lagi hati kamu. صحيح؟ Betul itu. صحيح. لكن إلى متى وأنت تريد تعيش في هذا الظلام في هذا الألم؟ Namun sampai kapan kamu mau hidup dalam kegelapan ini? سنة سنتين ثلاثة أربعة 10. Kamu mau hidup dalam kegelapan ini setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun dalam kegelapan dendam ini? وأنت أسير مقيد قلبك عليه أغلاق. Dan kamu ini terikat, terbelenggu, hati kamu terikat, terbelenggu, terkunci. هو في الأذاك مرة واحدة. Kamu diganggu 1 kali saja, مرتين atau 2 kali, atau 3 kali. لكن أنت كل يوم تؤذي نفسك بأذية هذا. Namun kamu setiap hari dampaknya kamu mengganggu, mencelakai dirimu sendiri dalam kegelapan. ما ويكفيها هذه الساعة تتحرر من هذا القيد. Nah, kita mau tidak berakhir kita dari majelis dan saat ini, melainkan kita sudah terbebas dari belenggu ini. تتخلص من هذه الأثقال. Kita bebas daripada pemikiran dan تنقي kegelapan ini. قلبك من سواد الغضب. Sucikan hatimu daripada pedihnya amarah. صدقني أنت المستفيد. Percayai aku, kamu akan mendapatkan خذ manfaat وعد وترغيب من سيدنا من خالق الكون سبحانه وتعالى ربي وربك الله.
ambil janji dan kabar gembira dan hadiah dari Allah pencipta alam semesta. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Allah berfirman, hendaknya kamu memaafkan satu sama lain. Tidakkah kamu suka Allah memaafkan kamu? لا أنت نعم بنسامح ثقيل شوي لكن اسمع إذا أنت سامحت أنا أسامحك. Kadang kita mau memaafkan berat, sulit. Dengar, kalau kamu memaafkan, Allah memaafkan kamu. خلاص من الليلة هذه نسامح. Ayo, mulai malam ini kita saling bermaafan. ما عاد يصلح أنت محب للحبيب صلى الله عليه Tidak وسلم. lantas saling mendengkikan. Kamu pecintanya Rasulullah, تحب الأولياء kamu والصالحين. pecintanya para wali-wali dan salihin. أنت الليلة في حول سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم Kamu malam ini hadir haulnya Syekh Abu Bakar bin Salim, الذي يقول سألت الله سلامة الصدور لأولادي. beliau yang meminta kepada Allah keselamatan batin untuk keturunannya dan pecintanya. ادخل في الدعوة حق سيدنا الشيخ أبي بكر. Ayo mari ikut masuk di dalam doanya Syekh Abu Bakar bin Salim, masuk dalam bahteranya beliau malam ini. كل من سائله. Ayo maafkan semua yang berbuat jahat kepadamu. ما رأيكم؟ سامحتم؟ Ayo, setuju atau tidak kita semuanya untuk saling memaafkan? سامحتم؟ Apakah kalian mau saling memaafkan? سامحين. Jangan berat untuk memaafkan. بعضهم عنده صدق يقول أنا ما أريد أقول سامحت بلساني وقلبي هذا ما سامح. Sebagian lagi ada juga yang berdalih dengan kesungguhannya, bagaimana saya mau memaafkan tapi hati saya tetap masih ada ganjalan. لكن اسمع أنت تقول سامحت بلسانك حتى لو قلبك هذا ما سامح. Gini, kamu ucapkan dengan walaupun cuma dengan lidah aja, saya maafkan. وقولي في قلبك يا رب أنا سامحت بما أملك لساني فأعني على ما لا أملك وهو قلبي. Dan kamu ucapkan dalam hatimu, ya Allah, yang aku bisa dengan lisanku, kemampuanku dengan lisanku sudah aku tunaikan untuk memaafkan. Tinggal minta kepada Allah membersihkan hatiku hingga aku betul-betul memaafkan semua orang. يا سامح يسامحك. Ayo memaafkanlah, niscaya Allah memaafkan. أحسن يحسن إليك. Berbuat baiklah, Allah akan berbuat baik kepadamu. هذا تتلقى به أنوار التجلي على نحو لا يسبقك أحد فيه إليه. Dan kalau sudah begitu, kamu akan mendapatkan penampakan dan tajalli dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah yang sangat besar. التجليات إذا هبطت على أمثال هذه المجالس مباشرة تبادر إلى نوعين من القلوب. Tajallinya Allah apabila dibukakan ke majelis yang semacam ini, maka akan menurunkan dua jenis sanubari dan hati. قلوب اللي سامحت ما عاد تحمل على أحد فيه. Hati yang memaafkan, yang di dalam hatinya tidak ada benci atau ganjilan kepada siapa. والنوع الثاني القلوب المنكسرة المتواضعة المتذللة لله التي لا ترى لنفسها أفضلية على غيرها. Dan jenis hati yang kedua yang ditelurkan dari majelis ini adalah hati yang luluh di hadapan Allah Ta'ala, yang menganggap dirinya paling kerdil, paling kecil, paling rendah, paling gak punya apa-apa karena keagungannya Allah Ta'ala. تستطيع تكون الاثنين. Kamu bisa menjadi dua-duanya. يا رب أسأل الله أن يكرمنا وإياكم بجماله. آمين Ya آمين. Allah, berkata kami dengan anugerah ini dan dijadikan malam ini malam anugerah, malam kesucian, malam kedekatan kepada Allah. ليلة معونة ليلة تجلي نصبح إن شاء الله وقد تبهرجت القلوب وزوجت hati kami telah berhias dengan anugerah Allah وتدبرت العقول وتنورت الأرواح وارتقت في معارجها. dan berjalan hati kami dan arwah kami dan menapaki jenjang tinggi di sisimu. نسأل الله أن يمد يد عونه لأخينا الحبيب توفيق فيما قامه فيه من خدمة الرابطة، المكان قاموا فيه من قبل أكابر من أشياخه أشياخه وأسلافه. أسأل الله أن يعينه وأن يؤيده وباقي الذين قاموا على ذلك، وأن يرفع درجات الحبيب زين العابدين بن سميت ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، ويخلفه فينا وفي الأمة بالخلف الصالح، ويبارك في الجميع ويتقبل من الجميع في خير وعلى خير. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada Al-Habib Taufik dalam apa yang beliau laksanakan dan jalankan, mengemban daripada tugas Rabithah Alawiyah, dan Allah taala mengangkat derajat para pendahulunya, wabil khusus yang baru saja meninggal kemarin, almarhum Al-Habib Husain bin Umar bin Sumaid, dan Allah taala berikan ridhonya kepada kita sekalian. Dan Al-Habib Ali memerintahkan kita membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Adim, Antal Adim, Rabbul Arsyil Azim.